درمیان آ جاتا ہے تو جو سورج ہے وہ ایک چھپ جاتا ہے، اور جو حصہ اس کا چھپا ہوتا ہے وہ ساری لائٹ جو ہے اس کی اس حصے سے باہر زمین پہ پڑتی ہے، جو اس کا حصہ کہ ایک قسم کا جو چھپا ہوا نہیں ہوتا. تو اس لیے جو شعاعیں ہیں وہ آپ کی انسانی آنکھ کو جو بہت زیادہ متاثر کر سکتی ہے. اس کے لیے خاص قسم کی اینک ہوتی ہے جس سے نظارہ کیا جا سکتا ہے، اور جو باہر کے یورپ کے لوگ ہیں وہ تو ایکس رے شیٹ سے بھی اس کا نظارہ کر اچھا سکتے علی ہیں. طارق، یہ بتائیے کہ جیسا کہ تجسس ہوتا ہے ہر کسی کو، ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، اور خاص طور پہ جب کسی کام سے منع کیا جائے تو لوگ وہ ضرور جی جی کرتے ہیں، یہ ایک ہیومن سائیکی ہے. تو اگر چاند گرہن، سورج گرہن کو کوئی دیکھنا چاہے تو کس طرح دیکھے؟ جیسا آپ نے کہا کہ ایکس رے کے ساتھ بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ایکس رے شیٹ استعمال کرنے سے بھی یہ اطلاعات ہیں کہ اس سے بھی آپ کی آنکھیں متاثر ہو سکتی ہیں. تو کیا اس جی کے لیے کوئی خاص اینک ہوتی ہے، گلاسز جی ہوتے ہیں، بالکل. اور اس کے کیا وہ جو لیے ایک گلاسز ہیں وہ آسانی سے دستیاب ہیں؟ نہیں، پاکستان میں چونکہ ایک خاص آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس قدر اچھی نہیں ہے، یا جو الٹرا وائلٹ جو گلاسز ہیں وہ یہاں پہ اتنی آسانی سے نہیں ملتی. لیکن باہر کی اگر آپ بات کریں یورپ کی، تو وہاں پہ تو سورج گرہن دیکھنا ایک ایز اے ایونٹ کے طور پہ منایا جاتا ہے. لوگ بیچ پہ جا کے اس کو ایز اے ایونٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں چونکہ ایسا ہے نہیں، عوام جو ہے ہماری وہ کافی مطلب کہ شعور جو ہے وہ تھوڑا کم ہے. تو اس وجہ سے جو ماہرین ہے وہ منع کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو لوگ ٹریفک سگنل کو سیریس نہیں لیتے. تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ ایک خاص اینک سے دیکھ لیں تو لوگ مطلب کہ ایزی ہو جائیں گے، اور جب وہ دیکھیں گے تو لازمی بات ہے کہ جو الٹرا وائلٹ شعاعیں ہیں وہ آپ کی آنکھ الٹرا کو وائلٹ افیکٹ شعاعیں کریں ہیں گی. وہ آپ کی آنکھوں کو متاثر کر سکتی ہیں. بہت شکریہ علی طارق، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. 9:40 پر اس کا آغاز ہوا ہے، اور 11:40 پر سورج گرہن عروج پر ہوگا. 1:34 پر ختم ہونا شروع ہو جائے گا. رواں سال کا پہلا سورج گرہن لگ چکا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ سورج گرہن کو براہ راست دیکھنے سے آنکھیں متاثر ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ سال کا طویل ترین دن بھی ہے، 21 جون ہے، اور ساتھ ہی پہلا سورج گرہن بھی. دنیا بھر سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں سورج گرہن بآسانی دیکھا جا سکے گا. اس لیے رنگ آف فائر دیکھنے کے لیے شہری بھی بےتاب دکھائی دیتے ہیں. طبی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ سورج گرہن کو براہ راست یا ایکس رے فلم کے ذریعے دیکھنا آپ کی آنکھوں کو متاثر کر سکتا ہے، اور طبی ماہرین کے مطابق گھروں سے غیر ضروری باہر نہ نکلا جائے. گاڑیوں اور عمارتوں کے جو شیشے ہیں وہاں سے بھی نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ سورج کی شعاعیں شیشوں سے منعکس ہو کر آپ کی آنکھوں کو متاثر کر سکتی ہیں. طبی ماہرین نے ہدایت دی ہے کہ سورج گرہن کو دیکھنے کے لیے مخصوص حفاظتی چشمے کے ذریعے دیکھا جائے. کیمرے کے لیے بھی خصوصی طور پر تیار کردہ فلٹر کا استعمال کیا جانا چاہیے. رواں سال کا پہلا سورج گرہن لگ چکا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ سورج گرہن کو براہ راست دیکھنے سے آنکھیں متاثر ہو سکتی ہیں. سال کا طویل ترین دن ہے، اور 21 جون ہے، اور سال کا طویل ترین دن ہے. پہلا سورج گرہن بھی ہے. دنیا بھر سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں سورج گرہن کو دیکھا جا سکتا ہے. رواں سال کا پہلا سورج گرہن جاری ہے جو پاکستان میں بھی دیکھا جا رہا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق مختلف شہروں میں سورج گرہن کے اوقات الگ الگ ہو گئے. سورج گرہن صبح 9:20 پر شروع ہوا، 11:40 پر اس کا عروج ہوگا، اور دوپہر 2:34 پر سورج گرہن ختم ہوگا. 1 گھنٹہ 50 منٹ کا سورج گرہن ہوگا. 1 بجے سورج گرہن ختم ہونا شروع ہو جائے گا. رواں سال کا پہلا سورج گرہن لگ گیا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ سورج گرہن کو براہ راست دیکھنے سے آنکھیں متاثر ہو سکتی ہیں. سال کا طویل ترین دن 21 جون اور ساتھ ہی پہلا سورج گرہن بھی. دنیا بھر سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں سورج گرہن بآسانی دیکھا جا سکتا ہے، اسی لیے اسے رنگ آف فائر کا نام دیا گیا ہے، اور رنگ آف فائر کو دیکھنے کے لیے شہری بھی بےتاب دکھائی دیتے ہیں. 9:20 پر اس کا آغاز ہوا، جبکہ 11:40 پر اپنے عروج پر ہوگا، اور 1:34 پر اس کا اختتام ہونا شروع ہوگا. رواں سال کا پہلا سورج گرہن، ماہرین کہتے ہیں کہ سورج گرہن کو براہ راست دیکھنے سے گریز کیا جائے، کیونکہ اس سے آپ کی آنکھیں متاثر ہو سکتی ہیں. رواں سال کا پہلا سورج گرہن جاری ہے جو پاکستان میں بھی دیکھا جا رہا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق مختلف شہروں میں سورج گرہن کے اوقات الگ الگ ہوں گے. پاکستان میں سورج گرہن کا آغاز سب سے پہلے گوادر میں 9:20 پر ہوا.
11:40 पर मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा और दोपहर 2:34 पर इख्तिताम पजीर होगा। मुकम्मल सूरज ग्रहण का दौरानिया 1 घंटा 40 मिनट का होगा। 1 बजे सूरज ग्रहण खत्म होना शुरू होगा। रबा साल का पहला सूरज ग्रहण लग चुका है और इस पर बात करने के लिए इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ राना कामरान। राना कामरान, बताइएगा 11:40 पर सूरज ग्रहण अपने अरूज पर होगा। इस वक्त इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, क्योंकि महकमे मौसमियात के मुताबिक हर शहर में अलग अलग औकातकार होंगे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में सुबह 9:26 से सूरज ग्रहण लगने का अमल शुरू हो गया था, जिसके बाद इस वक्त सूरज ग्रहण जो है वो अपने ऑलमोस्ट अरूज पर है। लेकिन इसका जो मेन दौरानिया है वो तकरीबन 11 बजे शुरू होगा। 11 बज के कुछ मिनट पर 11 बजे से लेकर तकरीबन 1 बजे तक जो है ये पूरे अपने आबोताब के साथ सूरज ग्रहण जो है वो रहेगा। और कराची में जो रिंग ऑफ फायर नहीं देखा जा सकता, कराची में सूरज ग्रहण इस वक्त भी, कराची में भी इस वक्त जो सूरज ग्रहण है वो अपने अरूज पर है। माहिरीन का कहना है कि लाड़काना सखर में रिंग ऑफ फायर देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण के बाद लाड़काना और सखर में जो दर्जा हरारत है उसमें भी कमी वाक़या हो गई है। मजीद यह है कि पाकिस्तान में सूरज ग्रहण का ऐसा मंजर अब साल 2095 में इसके बाद देखा जा सकेगा, जो मौजूदा सूरत हाल सूरज ग्रहण की पाकिस्तान में है। और ये तकरीबन 2:00 पर जो है ये 20 मिनट का राउंड बोर्ड जो है ये जो सूरज ग्रहण है ये खत्म होना शुरू हो जाएगा। तकरीबन ये जो 1 घंटा है, 1.5 घंटा है, 11 बजे से लेके 1 बजे तक 1.5 से 2 घंटे जो है ये सूरज ग्रहण जो है वो बिल्कुल अपने जमीन तक भी उसकी जो किरणें सूरज की वो जमीन तक आने से भी जो है वो सूरज ग्रहण रोकेगा। और यूं जो 11 बजे से 1 बजे के दरमियान 11:26 राना कामरान, ये बताइएगा, शाम का मंजर पेश करेगा जो दिन का समय है। जी राना कामरान, ये बताइएगा कि तजस्सुस होता है, हर किसी को, हर कोई देखना चाहता है। हालांकि माहिरीन की जानिब से मना किया गया है कि आपकी आंखों को मुतासिर कर सकता है, लिहाजा नहीं देखना चाहिए, लेकिन तजस्सुस की बिना पर लोग देखना चाहते हैं। तो क्या इज्तिमाई तौर पर देखने का कोई एहतमाम किया गया है इस्लामाबाद में? क्या कोई ऐसा एहतमाम किया गया है वहाँ पे? जी बिल्कुल, जो चश्मे जो स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर कमर इस्लाम लोधी, उनका कहना था कि सूरज की ग्रहण की तरफ देखने की वजह से जो बनाई है वो खत्म होने का खतरा है। और इसलिए लोगों को जो हदायत की जाती है वो घरों में रहे और बच्चों को भी जो है वो सूरज ग्रहण जो है वो उसको देखने से मना करें। और ये एक ऑलमोस्ट ये चीजें जो है ये पहले भी डिस्कस होती रहती हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि सूरज ग्रहण देखने से जो है वो आंखों की बनाई जो है मुतासर हो सकती है। और स्पेशली जो है डॉक्टर कमर इस्लाम ने इस पर जो है वो एक अपना मैसेज भी आम लोगों के लिए, जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए एक वायरल किया था, कि उन्होंने मना किया था कि बच्चों को स्पेशली जो है इससे दूर रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना कामरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी आज सूरज ग्रहण जोबन पर है और 11:34 पर 40 पर मुकम्मल अरूज पर होगा। रमासार का पहला सूरज ग्रहण जारी है, जो पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में सूरज ग्रहण के औकात अलग अलग होंगे। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण का आगाज सबसे पहले गवादर में सुबह 9:20 पर हुआ। 11:40 पर मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा और दोपहर 2:34 पर इसका इख्तिताम होगा। माहिरीन की जानिब से कहा गया है कि बराह रास्त सूरज ग्रहण को ना देखा जाए, क्योंकि इससे आपकी आंखें मुतासिर हो सकती हैं। तिबी माहिरीन ने खबरदार किया है कि सूरज ग्रहण को बराह रास्त या एक्सरे फिल्म के जरिए देखना आपकी आंखों को मुतासिर कर सकता है। तिबी माहिरीन के मुताबिक घरों से गैर जरूरी बाहर ना निकला जाए और डॉक्टर्स की जानिब से खास तौर पर यह मुतनब्बे किया गया है कि बच्चों को खास तौर पर महफूज रखा जाए और उनको ना देखने दिया जाए, क्योंकि इससे आपकी आंखें हैं वो मुतासिर हो सकती हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक घरों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकला जाए। गाड़ियों और इमारतों के शीशों को देखने से भी गुरेज किया जाए, क्योंकि सूरज की शुआएं शीशों से मुनाकिस होकर आपकी आंखों को मुतासिर कर सकती हैं। तिबी माहिरीन ने हदायत दी है कि सूरज ग्रहण को देखने के लिए मखसूस हिफाजती चश्मे के ज़रिए देखा जाए। कैमरे के लिए भी खसूसी तौर पर तैयार करदा फिल्टर का इस्तेमाल किया जाए। रबा साल का पहला सूरज ग्रहण जारी है, जो पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में सूरज ग्रहण के औकात अलग अलग होंगे। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण का आगाज सबसे पहले गवादर में 9:20 पर हुआ। 11:40 पर मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा।
और दोपहर 2:34 पर इसका इख्तिताम होगा। मुकम्मल सूरज ग्रहण का दौरानिया 1 घंटा 50 मिनट का होगा। 1 बजे सूरज ग्रहण खत्म होना शुरू होगा। कराची के जनूबी इलाके में 92% और सक्खर में 100% देखा जा सकता है। इस्लामाबाद में 9:50 पर सूरज ग्रहण लगना शुरू हुआ। ग्वादर में सूरज ग्रहण का इख्तिताम 12:32 पर होगा। सूरज ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, जनूबी अमेरिका समेत दीगर ममालिक में भी देखा जा सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट महर साहबजाद खान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सूरज ग्रहण के हवाले से बताइएगा, इसकी क्या वजूहात हैं, सूरज ग्रहण क्यों लगता है? सूरज ग्रहण आपको बताया, पहले भी बता चुके हैं कि देखें, जमीन जो है वो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है और चांद जो है वो जमीन के गिर्द। ये ऐसा एक चक्कर बनता है कि चांद जब जमीन और सूरज के दरमियान में आ जाता है तो सूरज की रोशनी जो है वो जमीन पे जो जिस तरह पड़नी चाहिए थी वो नहीं पड़ रही होती। तो वो जब सूरज की रोशनी चांद जमीन पे नहीं आती तो वो यानी दरमियान में चूंकि चांद होता है तो वो जितने हिस्से के आगे चांद होता है वो नहीं होता, तो हम कहते हैं कि जी उसको गिरन लगा। तो ये तकरीबन साल में कभी 2 या 3 दफा भी हो सकते हैं और पूरी दुनिया है इसके लिए, कभी किसी इलाके में ये विजिबल होता है कभी किसी में। तो इस दफा पूरा ये चूंकि पाकिस्तान में या एशिया के जो कंट्रीज थे वहाँ पे इसका दौरानिया दिन का आ गया है तो ये काफी ज्यादा नजर आ रहा है, या इसकी रोशनी जो है प्रॉपर जो है जमीन पर नहीं पड़ रही। कराची और दूसरे इलाके जो हैं गवादर हो गया और इन इलाकों में 100% इस वक्त सूरज ग्रहण लगा हुआ है। लाहौर में भी अभी थोड़ी देर तक ये पूरा हो जाएगा, जितना यानी 90% जो है वो जमीन जो है वो सूरज से छुप जाएगी और ये तकरीबन 11:25 पर मुकम्मल होगा। मेहर साहब ये बताइएगा कि सूरज ग्रहण का इंसान पर क्या असरात होता है, इंसानी जिंदगी पर इसके असरात क्या हैं? इंसानी जिंदगी पे ऐसा तो देखें जी कोई असरात नहीं है। एक आपको पता है ये साइंसी अमल है जो एक कायनात में ये वकूफ़ पजीर हो रहा है, तो ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन ये है कि चूंकि जब सूरज की रोशनी कम होती है तो कई किस्म की रेडिएशन जो है वो खारिज हो रही होती हैं सूरज से, तो वो आप तक प्रॉपर नहीं पहुंचती, तो उनके नुकसानात हो सकते हैं। बाकी जो है वो डॉक्टर हजरात जो हैं आई स्पेशलिस्ट वो बताते हैं कि जी इसको डायरेक्ट जो है ना सूरज गिरन को चांद या सूरज को जब ये गिरन की सूरत में हो तो देखना नहीं चाहिए। वो बेनाई पे कहते हैं कि जी फर्क पड़ जाता है या बेनाई ज़ाया होने का खतरा होता है। ठीक है, बतौर चीफ मेट्रोलॉजिस्ट आप क्या आवाम से कहेंगे, क्या मशवरा देंगे कि हमें क्या एहतियाती तदबीरें इख्तियार करनी चाहिए इस मौका पर? इस मौका पर यही पहली तो बात ये है कि आप जरा घरों में बैठ जाए, ना निकलें थोड़ी देर के लिए बाहर। ये 3 घंटे या 3.5 घंटे का दौरानिया होता है। तो दूसरी बात है कि अगर किसी ने देखना ही है तो वो मुख्तलिफ अदसे होते हैं, यानी वो उनसे देखें या ऐनक लगा के खास किस्म की जो होती है, जैसे वेल्डिंग वाली ऐनक होती है वो लोग बता रहे हैं, तो उससे देख ले अगर किसी को ज्यादा शौक है। वैसे तो आप देखें ना नॉर्मल जिंदगी में आप एक बताएं कि कितनी दफा मैं सूरज की तरफ देखता हूँ दिन में। मेहर साहब लेकिन ये ह्यूमन साइकी है कि जिस चीज से मना किया जाता है उसी तरफ लोग जाते हैं, देखते हैं। अगर बाहर के ममालिक की बात की जाए, यूरोप की बात की जाए, तो वहां पर उसको बतौर इवेंट लिया जाता है और खास एहतमाम करके इज्तिमाई तौर पर देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि गालबन वो जो एक मखसूस अदसा है, वो जो ग्लासेस हैं बासानी दस्तियाब नहीं है, लेकिन लोग तजस्सुस के मारे देखना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? नहीं, क्या नहीं देखना चाहिए ना। अब अगर फर्ज करो जी आप कहते हैं जी अच्छा या कोई ऐसी दूरबीन लगा के देखेंगे, तो आजकल तो वैसे कोरोना का खौफ है और कोरोना वो जो है एक चीज पे लग जाएगा तो कैसे आप उसको दूर करेंगे जी। या आप इधर कहते नहीं कि जी अपना मोबाइल भी किसी को नहीं देना कि जी वो उसके वो जरासीम या वायरस जो है उसके ऊपर होगा तो वो दूसरे को लग जाएगा। आजकल तो और ज्यादा एहतियात करनी चाहिए कि अगर किसी जगह पे बंदोबस्त है भी तो वो एक बंदा ही देखे, ज्यादा बंदे उसको ना देखें। तो कोरोना की वजह से तो ये है कि अगर 3 घंटे गुजर जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, फिर प्रॉपर वो उसी तरह लाइट हो जाएगी और सूरज चलता रहेगा।
ठीक है। कोई इसमें अगर डॉक्टर परहेज बताते हैं तो ना देखें थोड़ी देर के। अरे सर ये बताइएगा, साल का पहला सूरज ग्रहण है, फिर आज 21 जून है, नहीं, और ये दूसरा है, पहले एक लग चुका है लेकिन वो पाकिस्तान में विजिबल। ठीक है, दूसरा सूरज ग्रहण है लेकिन पाकिस्तान का पहला है, दूसरा ये साल का तवील तरीन दिन भी है। ये भी बताइएगा कि दूसरा सूरज ग्रहण पाकिस्तान में कब लगेगा? ये मेरे ये दफ्तर में कैलकुलेटेड है सारा कुछ। वैसे तो मैं बता दूं ना कि साइंस इतनी तरक्की कर दी है कि आपको हजारों सालों के भी बताए जा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये हर साल हम एक प्रेस रिलीज अपने इशू कर देते होते हैं कि जी सूरज ग्रहण कब लगेगा, चांद ग्रहण कब लगेगा, ये सारे हम जो है ना वो पहले बता देते होते हैं कि जी ये चीजें जो है ना किस वक्त वकूफ पजीर होनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया महर साहब जाद खान साहब, आपके कीमती वक्त का। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि एक फितरी अमल है और इस मौका पर हमें एहतियात करनी चाहिए, डॉक्टर्स की हदायत पर अमल करना चाहिए और बराह रास्त सूरज ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स ने हदायत जारी की हैं कि इससे आपकी बीनाई मुतासिर हो सकती है, आपकी बीनाई जा भी सकती है, लिहाजा एहतियात करनी चाहिए। रमा साल का पहला सूरज ग्रहण लग चुका है। माहिरीन कहते हैं कि सूरज ग्रहण को बराह रास्त देखने से आपकी आंखें मुतासिर हो सकती हैं। साल का तवील तरीन दिन 21 जून और साथ ही पहला सूरज ग्रहण दुनिया भर समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बआसानी देखा जा सकता है। सूरज ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, जनूबी अमेरिका समेत दीगर ममालिक में भी देखा जा रहा है। पाकिस्तान में रमा साल सूरज ग्रहण दूसरी मरतबा 14 दिसंबर को होगा। सूरज ग्रहण से मुतालिक माहिरीन फल्कियात का कहना है कि ये उस वक्त लगता है जब चांद सूरज को पूरी तरह से ढांप लेता है। इसी मुनासबत से इसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। रमा साल का पहला सूरज ग्रहण लग चुका है, जिस हवाले से माहिरीन ने कहा है कि बराह रास्त इसको देखने से गुरेज किया जाए, क्योंकि इससे आपकी आंखें मुतासिर हो सकती हैं। रमा साल का पहला सूरज ग्रहण जारी है, जो पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में सूरज ग्रहण के औकात अलग अलग होंगे। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण का आगाज़ सबसे पहले गवादर में 9:20 पर हुआ। 11:40 पर मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा और दोपहर 2:34 पर ख़त्म होगा। मुकम्मल सूरज ग्रहण का दौरानिया 1 घंटा 50 मिनट का होगा। 1 बजे सूरज ग्रहण ख़त्म होना शुरू होगा। कराची के जनूबी इलाके में 92% और सक्खर में 100% देखा जा सकता है। बात करें वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तो वहाँ 9:50 पर सूरज ग्रहण लगना शुरू हुआ। गवादर में सूरज ग्रहण का इख्तिताम 12:32 पर होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर अलामा रागब नईमी साहब। नईमी साहब, सूरज ग्रहण का आगाज हो चुका है, बताइएगा कि इस्लामी तालीमात क्या है, इस मौके पर हमें क्या चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मौके के ऊपर जो इस्लामी तालीमात हमारे हैं वो नफल नमाज की अदायगी का अहतमाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सूरज ग्रहण लगा तो आप जल्दी से खड़े हुए और आपने सहाबा कराम को इकट्ठा किया और उन्हें नफल नमाज 2 रकत पढ़ाई, जिसमें आपने किरात भी तवील फरमाई और रुकू और सजदे भी आपके तवील थे। और नमाज कुसूफ के बाद, इसे नमाज कुसूफ कहते हैं, सूरज ग्रहण की नमाज, आपने दुआ भी लंबी कराई और दुआ को इतना ले गए कि जब तक कि सूरज ग्रहण ख़त्म नहीं हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात हमारे सामने हैं, जो इस बात का बयान सबूत हैं कि इस किस्म के वाक़यात को किसी भी तौर पर तवहुम के तौर पे ना लिया जाए और ना ही कोई तवहुम परस्ती करे इस तरह के वाक़यात से। ठीक, अलामा साहब ये बताइएगा कि सूरज ग्रहण के इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात हैं, क्योंकि एक जैसा कि लोग सोचते हैं कि इसके इंसानी ज़िंदगी पर असरात होते हैं। ख़ास तौर पर हामला ख़ातीन के बारे में कहा जाता है कि अगर सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण के मौका पर अगर वो छुरी या कैंची का इस्तेमाल करें तो उनके बच्चों का होंठ कटा होता है या कहीं ना कहीं कोई नुक्स होता है। इस हवाले से इस्लामी तालीमात क्या है, आप क्या कहेंगे? होंठ का या तालू का कटा होना एक बाकायदा बीमारी है जो कि हामला ख़वातीन को हमल के दौरान हो जाती है, और जब उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है तो बच्चों के होंठ पैदाइशी कटे होते हैं। सवाल तो ये पैदा होता है कि जो इन सूरज ग्रहण के अयाम के अलावा
بچوں کی پیدائش ہو اور ان میں خون کٹے ہوں تو پھر وہ کس طرح سے تعبیر کیے جائیں گے؟ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ سورج گرہن کسی بھی طور پر حاملہ خواتین کے بچوں کی پیدائش کے معاملے کو ڈسٹرب نہیں کرتا ہے۔ ہاں، اگر بچوں میں پیدائش میں کوئی کمی آتی ہے تو اس کی بنیادی وجہ وہ ڈیفیشینسی ہے جو دوران حمل ان خواتین کو اپنے بچوں کی پیدائش کے حوالے سے لاحق ہوتی ہے۔ لیکن علامہ صاحب اگر ہم اب سوسائٹی میں دیکھیں، معاشرے میں دیکھیں تو ہمیں کچھ ایسے کچھ ثبوت ملتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کے دوران کچھ ایسا انہوں نے کیا جس کی وجہ سے یہ نتیجہ سامنے آیا۔ تو کیا اسلامی میں نے تعلیمات اس سے بالکل برعکس ہیں؟ کیا وہ کہتی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بس جی لوگوں کا بالکل، وہم ہے؟ جی بالکل، اسلامی تعلیمات کسی بھی قسم کے توہم کو لینے سے منع کرتی ہیں، اور یہ جو چند اگزامپل ہمارے سامنے کرا جاتی ہیں تو میں نے اسی کے حوالے سے آپ کو وہ کثیر مثالیں بھی دی ہیں جو کہ سورج گرہن کے علاوہ بچوں کی پیدائش کے موقع کے اوپر ان کے تالو یا ہونٹ کے کٹے ہونے کا عمل پایا جاتا ہے، اور جس میں کسی بھی طور پہ وہ خواتین، وہ حاملہ خواتین سورج گرہن کے مرحلے سے نہیں گزری۔ تو اس بات کا یہ واضح ثبوت ہے کہ اگر سورج گرہن کے علاوہ بھی یہ مرض لاحق ہے خواتین کو تو یقینی طور پر بھی سورج گرہن میں بھی یہ مرض ہی ہے، نہ کہ سورج گرہن ہے جو بچوں کے پیدائشی عمل میں بچوں میں نقص پیدا کرے۔ جی علامہ صاحب یہ بتائیے گا، اس موقع پر کوئی خاص وظیفہ بتائیں گے ہمارے ناظرین کو کہ کیا کرنا چاہیے، مردوں کو کیا کرنا چاہیے، خواتین کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی بڑائی کو بیان کریں، اس کی تکبیر کریں، اس کی تمہید کریں، تحمید کریں، اور اس کی مدح سرائی کریں، اور اس کی تسبیح کو بیان کریں، اور اپنے گناہوں کی مغفرت کریں، اور اللہ وحدہ لا شریک کے پاک پیغمبر اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آپ کو درود پاک پسند ہے وہ پڑھ کے بھیجیں۔ جیسا آپ نے فرمایا کہ نماز کسوف ہے جو خاص طور پر سورج گرہن کے موقع پر ادا کی جاتی ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا اس کو اجتماعی طور پر باجماعت ادا کرنا چاہیے یا انفرادی طور پر گھروں میں بھی ادا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، اس کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے وہ اجتماعی طور پہ ادا کرنے کی صورت میں ہے، جو کہ جامع مسجد کے اندر یا کسی بھی ایسی جگہ کے اوپر جہاں پہ آپ نماز ادا کرتے ہیں وہاں پر اکٹھے ہو کے نماز کو ادا کر دیا جائے۔ پھر نماز کا طریقہ کار بتائیے گا ناظرین کو، کوئی خاص دعا پڑھی جاتی ہے یا جیسے نوافل ادا کرتے ہیں ویسے ہی اس جیسے کو پڑھا نوافل جاتا ادا ہے؟ کرتے ہیں ویسے ہی اس میں نماز ادا کی جاتی ہے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا، کیا یہ جو سورج گرہن ہے کسی بھی طرح سے انسانی زندگی کے لیے نفع یا نقصان کا باعث بن سکتا ہے؟ دیکھیے، اصل میں انسانی زندگی کے لیے نفع یا نقصان کا باعث ایک تو انسان کے ذاتی اعمال بنتے ہیں، اور دوسرا وہ لوگ جو کہ اس کے اطراف میں رہتے ہیں ان کا عمل انسان کی زندگی کے لیے نفع یا نقصان کا باعث بنتا ہے۔ یہ جو اجرام فلکی میں مختلف ستارے اور سیارے ہیں یہ بذات خود کسی بھی شخص کے لیے نفع یا نقصان کا باعث نہیں بن سکتے جب تک کہ مؤثر حقیقی اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ان کے اس معاملے میں تاثیر پیدا نہ کرتی جائے۔ ٹھیک ہے، تو علامہ صاحب ویسے آپ سے متعلق سوال تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ یہ ایک متھ بنی ہوئی ہے کہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے علاج کے لیے اس موقع پر اپنے بچوں کو، جو معذور بچے ہوتے ہیں ان کو ریت میں دبا دیا جاتا ہے اور انتظار کیا جاتا ہے کہ سورج گرہن کے بعد وہ ان کی معذوری ختم ہو جائے گی۔ تو کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ بیماری جا سکتی ہے یا محض یہ بھی توہم پرستی ہے؟ دیکھیے، سائنٹیفکلی تو کوئی بات پروون نہیں ہے، لوگ ایسا کرتے ہیں اور لوگوں کے کرنے کے عمل سے کچھ حجت قائم نہیں ہو جاتی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ شریعت بالکل واضح انداز میں سورج گرہن یا چاند گرہن سے توہم پرستی کے لینے کے عمل کو کنڈیم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علامہ راغب نعیمی صاحب، مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سورج گرہن کسی بھی طرح سے انسانی زندگی کے لیے نفع اور نقصان کا باعث نہیں بن سکتا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں اس موقع پر احتیاط کرنی چاہیے۔ اور انہوں نے طریقہ کار بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے، نماز کسوف ادا کرنی چاہیے اور باجماعت ادا کرنی چاہیے، اور خواتین جو گھروں میں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور اس کے علاوہ
ابھی آپ کو بتائیں کہ نماز حرمین شریفین میں بھی نماز کسوف ادا کی گئی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں، جیسا کہ علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ ہمیں باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ حرمین شریفین میں بھی نماز کسوف ادا کی گئی ہے، اور جیسے علامہ صاحب نے بتایا کہ ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خواتین جو گھروں میں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان کریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ ان کا یہ بھی بتانا تھا کہ سورج گرہن کسی بھی طرح سے حاملہ خواتین کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک روایت بنی، ایک جو مت بنی ہوئی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ عورتیں جو حاملہ ہیں ان کے بچے ان میں نقص ہوتا ہے اگر وہ کینچی کا یا چھری کا استعمال کریں۔ اس بات کی مکمل انہوں نے تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کسی بھی طرح سے نقصان کا باعث نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ خدا کی طرف ہے۔ ہمیں اس موقع پر عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز کسوف ادا کرنی چاہیے۔ مکہ مکرمہ میں بھی نماز کسوف کا اہتمام کیا گیا ہے۔ رمضان سال کا پہلا سورج گرہن لگ گیا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ سورج گرہن کو براہ راست دیکھنے سے آنکھیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ سال کا طویل ترین دن 21 جون اور ساتھ ہی پہلا سورج گرہن آج سورج گرہن لگ چکا ہے، پورا جوبن پر ہے، اس لیے رنگ آف فائر کا نام دیا گیا ہے، اور شہری رنگ آف فائر کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ یورپ کی بات کی جائے تو وہاں پر خاص طور پر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن طبی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ سورج گرہن کو براہ راست یا ایکس رے فلم کے ذریعے دیکھنا آپ کی آنکھوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلا جائے، اور شیشے اور گاڑیوں کے شیشوں سے بھی نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے سورج کی روشنی منعکس ہو سکتی ہے اور آپ کی آنکھوں کی بینائی کو متاثر کر سکتی ہے۔ خاص طور پر بچوں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ان کو بالکل منع کیا جائے کہ وہ سورج گرہن کا نظارہ نہ کریں، کیونکہ اس سے ان کی بینائی جا سکتی ہے۔ رواں سال کا پہلا سورج گرہن لگ گیا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ سورج گرہن کو براہ راست دیکھنے سے آپ کی آنکھیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ سال کا طویل ترین دن 21 جون ہے اور سورج گرہن بھی اپنے پورے جوبن پر ہے۔ سب سے پہلے پاکستان میں گوادر میں اس کا آغاز ہوا۔ کراچی، اسلام آباد، لاہور اور دیگر شہروں میں بھی پورے پاکستان میں سورج گرہن دیکھا جا سکتا ہے، اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ ماہرین کی جانب سے انتباہ کیا گیا ہے اور متنبہ کیا گیا ہے کہ سورج گرہن کو براہ راست نہ دیکھا جائے، کیونکہ اس سے آپ کی آنکھیں متاثر ہو سکتی ہیں اور آپ کی بینائی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اس کو اگر دیکھنا کوئی چاہتا ہے تو اس کو مخصوص گلاسز کے ذریعے دیکھنا چاہیے تاکہ آپ کی آنکھوں کی بینائی متاثر نہ ہو۔ رواں سال کا پہلا سورج گرہن، طبی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ سورج گرہن کو براہ راست یا ایکس رے فلم کے ذریعے دیکھنا آپ کی آنکھوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق گھروں سے غیر ضروری باہر نہ نکلا جائے، گاڑیوں اور عمارتوں کے شیشوں کو دیکھنے سے بھی گریز کیا جائے، کیونکہ سورج کی شعاعیں شیشوں سے منعکس ہو کر آپ کی آنکھوں کو متاثر کر سکتی ہیں۔ طبی ماہرین نے ہدایت دی ہے کہ سورج گرہن کو دیکھنے کے لیے مخصوص حفاظتی چشمے کے ذریعے دیکھا جائے، کیمرے کے لیے بھی خصوصی طور پر تیار کردہ فلٹر کا استعمال کیا جائے۔ رواں سال کا پہلا سورج گرہن جاری ہے جو پاکستان میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مختلف شہروں میں سورج گرہن کے اوقات الگ الگ ہوں گے۔ پاکستان میں سورج گرہن کا آغاز سب سے پہلے گوادر میں 9:20 پر ہوا۔ 11:40 پر مکمل سورج گرہن ہوگا اور دوپہر 2:34 پر ختم ہوگا۔ مکمل سورج گرہن کا دورانیہ 1 گھنٹہ 50 منٹ کا ہوگا۔ 1 بجے سورج گرہن ختم ہونا شروع ہوگا۔ کراچی کے جنوبی علاقے میں 92% اور سکھر میں 100% دیکھا جا سکتا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 9:50 پر سورج گرہن لگنا شروع ہوا۔ گوادر میں سورج گرہن کا اختتام 12:32 پر ہوگا۔ سورج گرہن آسٹریلیا، افریقہ، یورپ، جنوبی امریکہ سمیت دیگر ممالک میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان میں رواں سال سورج گرہن دوسری مرتبہ 14 دسمبر کو ہوگا۔ سورج گرہن کے متعلق ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ یہ اس وقت لگتا ہے جب چاند سورج کو پوری طرح سے ڈھانپ لیتا ہے۔ اسی مناسبت سے اسے رنگ آف فائر بھی کہتے ہیں۔ رواں سال کا پہلا سورج گرہن لگ چکا ہے۔ ماہرین امراض چشم کے مطابق براہ راست دیکھنے سے گریز کیا جائے۔
सूरज की किरणें आपकी आंखों को मुतासिर कर सकती हैं। रवां साल का पहला सूरज ग्रहण लग चुका है। माहिरीन कहते हैं कि सूरज ग्रहण को बराह रास्त देखने से आपकी आंखें मुतासिर हो सकती हैं। साल का तवील तरीन दिन 21 जून और साथ ही सूरज ग्रहण दुनिया भर समेत पाकिस्तान में भी सूरज ग्रहण दिखा जा रहा है। यूरोप की बात की जाए तो वहाँ ख़ास तौर पर इसका एहतमाम किया जाता है। कुछ देर पहले मजहबी स्कॉलर अलामा रागब नईमी से हमारी बात हुई। उनका कहना था कि सूरज ग्रहण किसी भी तरह नफ़ा या नुकसान नहीं पहुँचा सकता। उनका कहना था कि हामला खातून के हवाले से एक जो बात की जाती है, एक तस्वुर बना है कि इससे हामला खातून को नुकसान पहुंचता है, उसके बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है। उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तोहम परस्ती है और इस्लाम में तोहम परस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है। उनका कहना था कि हमें इस मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कसूफ अदा की। उनका कहना था कि नमाज कसूफ की पाबंदी की जाए और इसको बाजमात अदा किया जाए और घरों में मौजूद खातीन अल्लाह ताला की बढ़ाई बयान करें और अल्लाह ताला का जिक्र व अस्कार करें। रवां साल का पहला सूरज ग्रहण, माहिरीन कहते हैं कि सूरज को बराह रास्त देखने से आपकी आंखें मुतासिर हो सकती हैं। आपको बताएं कि माहिरीन अमराज चश्म के मुताबिक बराह रास्त देखने से गुरेज किया जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सैयद आमिर, चेयरपर्सन शोबाए स्पेस एंड साइंस। उनसे बात करेंगे, उनसे इस हवाले से जानेंगे कि सूरज ग्रहण क्यों लगता है, इसके वजूहात क्या हैं और इसके इंसानी ज़िंदगी पर असरात है। और उसके अलावा जो एक तस्वुर किया जाता है इस हवाले से सूरज ग्रहण को लेकर, बहुत सारे मफरूजात पर भी बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर बताइएगा, सूरज ग्रहण क्यों लगता है और इसके असरात क्या है? देखिए, जब चांद जमीन के गिर्द हरकत करता हुआ जमीन और सूरज के दरमियान आता है तो वो सूरज की रोशनी को रोक देता है और चांद का साया जो है वो जमीन पे पड़ता है। ये तो इसकी साइंसी वजूहात हैं और ये एक फिनोमेना है जो कि हर साल में या हर दूसरे तीसरे साल में होता रहता है, चांद ग्रहण भी और सूरज ग्रहण भी। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि इसके असरात क्या होते हैं, जमीन पे इसके फौरन दूरस कोई असरात नहीं होते, बजाय इसके कि जब ये लगता है तो उस वक्त आपका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है, डार्कनेस हो जाती है, जो परिंदे हैं वो अपने घोंसलों को वापस आना शुरू हो जाते हैं, वो समझते हैं कि शाम हो गई है, लेकिन जैसे ही सूरज ग्रहण खत्म होता है तो वापस अपनी खुराक की तलाश में वो चले जाते हैं। और इसका इंसानी सेहत पे कोई ऐसा असर नहीं है। मेडिकल साइंस में, स्पेस साइंस में या मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका जिंदगी मौत से या इंसानी सेहत के ऊपर किसी किस्म के मुज़र असरात के हवाले से कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी मिसाल मैं इस तरह भी देता हूँ कि हदीस नबी आपको याद होगी कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहिम पैदा हुए और उनकी डेथ हुई तो उस वक्त भी सूरज ग्रहण वाले सूरत हाल थी। लोगों ने कहा देखें सूरज डिसअपीयर होगा, ये बेटा आपका फौत हो गया। तो उन्होंने वहां पे हदीस दी कि अल्लाह ताला की बेपनाह निशानियां जो कि इस कायनात में जगह जगह बिखरी पड़ी हैं, उसमें दो निशानियां सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण है। और तो जब भी ये दो निशानियां देखो तो नमाज कसौफ अदा करो, तौबा इस्तगफार करो और इसका जिंदगी मौत से ताल्लुक ना जोड़ो। तो ये हदीस बड़ी वाज़े मौजूद है। इसके अलावा जब आप इसको अपनी आंखों से देखते हैं तो वो बहुत आपके लिए मुज़र सेहत है, आंखों से आपने इसको बिल्कुल नहीं देखना। लेकिन प्रोफेसर साहब, जैसे आपने कहा कि आंखों के लिए नुकसानदेह है, लेकिन आउट ऑफ क्यूरोसिटी लोग इसको देखना चाहते हैं। वो लोग जो देखना चाहते हैं उनको क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? जी, उसके लिए बिल्कुल एक सोलर फिल्टर्स मिलते हैं जो कि बनाए ही इसी मकसद के लिए गए हैं साइंटिफिक रिसर्च के बाद। उन सोलर फिल्टर के जरिए या एक पिन प्रोजेक्शन सिस्टम होता है, उसके जरिए सूरज को फोकस कर सकते हैं किसी भी सफेद कागज के ऊपर, उसको देख, लेकिन बराह रास्त नहीं देख सकते। दूसरा बड़ा आसान सा और सस्ता तरीका है कि आपने वेल्डिंग ग्लास का नाम सुना होगा। इसमें जो वेल्डिंग ग्लास नंबर 14 नंबर है या उससे बड़ा नंबर है, वो आप डायरेक्ट उसको अपनी आंख के सामने रख के तो उसके थ्रू देख सकते हैं, तो उससे फिर आंखों पे कोई असर नहीं पड़ता।
प्रोफेसर साहब ये बताइएगा, एक मफरूजात बहुत सारे हैं सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण को लेकर। कुछ लोग जिनके माजूर बच्चे हैं वो इसका सूरज ग्रहण के जरिए इलाज करते हैं। बच्चों को मट्टी में, रेत में दबाया जाता है और ये तस्वुर किया जाता है कि इससे वो ठीक हो जाएंगे। इस हवाले से साइंस क्या कहती है? क्या वाकई इससे फर्क पड़ता है या ये तोहम परस्तियां हैं? ये बिल्कुल तवहम परस्ती है। इसका बिल्कुल इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। पोलियो या टांगे खराब, इस मेडिकल साइंस भी क्लियरली इसको रिजेक्ट करती है। सूरज ग्रहण का या चांद ग्रहण का इंसानी से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने अभी आपको हदीस का हवाला भी दिया। जी बिल्कुल। तो ये बिल्कुल तवहम परस्तियां जो कि हिंदू माशरे से हमारे फैली हुई हैं। अमावस की रात चांद ग्रहण में ऐसा होगा, तो हम मुसलमान हैं, हमारे लिए बड़ा वाज़ेह पैगाम है कुरान मजीद में, जगह जगह पे इरशाद है अल्लाह ताला के। तो इसका ताल्लुक कोई नहीं है। तवहम परस्ती हमारे माशरे में हिंदू मजहब से आई है। मुसलमानों में तो तवहम परस्ती का सवाल ही पैदा नहीं होता। हर चीज बड़ी क्रिस्टल क्लियर है। तो इसका ये भी लोग कहते हैं जी हामला खवातीन है वो सूरज ग्रहण में या चांद ग्रहण में ना जाए तो बच्चों पे असर पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल तवहम परस्ती है और हमें अल्लाह ताला के इरशादात, कुरान मजीद की तालीमात और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस की रोशनी में इसको हम मुस्तरद करते हैं, हर किस्म की ना तवहम परस्ती को। ये एक साइंटिफिक फिनोमिना है और इसको साइंस के कॉन्टेक्स्ट में ही देखना चाहिए। साइंटिफिक फिनोमिना है। प्रोफेसर साहब, आखिरी सवाल आपसे, क्या आप सजेस्ट करेंगे कौम को, आवाम को, कि इस मौका पर क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? इसमें यही है कि जो बच्चे वगैरह हैं ये बिल्कुल बाहर ना निकलें, इनको घरों में रखें, और जो लोग बाहर इसको ड्राइव कर रहे हैं वो बराह रास्त सूरज को ना देखें, क्योंकि बाद में आप गाड़ी में जब ड्राइव करते हैं तो सूरज की रोशनी आपकी गाड़ी के अंदर भी आ रही है। इस वक्त जब ग्रहण लगता है तो जो अल्ट्रा वायलेट शुआएं होती है ना, जिसको हम बलाए बनफशी शुआएं भी कहते हैं उर्दू में, वो बड़ी डेंजरस होती हैं। उनको आपको पता है कि वो स्किन कैंसर भी करती हैं और आंखों को तो पर्दे, आपको पता है रेटिना बहुत हसास होता है, इसको जला भी देती हैं और आपका विजन जो है वो अल्टर हो सकता है। तो इसलिए आप इसको जब तक ये सूरज ग्रहण हो उस वक्त आपको अपनी रूटीन की एक्टिविटी को महदूद करना चाहिए और हत्तुल इम्कान इसकी रोशनी से बचना चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपके कीमती वक्त का। प्रोफेसर साहब का कहना था कि हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि अपनी रूटीन की सरगर्मियों को महदूद कर दें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे। सकता है क्या होने वाला है, मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मेयार, पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।